ទៅដល់ហ្នឹងហើយនេះកូដយើងគឺនៅក្នុងline score បាទនេះ line score top 1នេះនិយាយ top 1នេះគឺអីគេគឺខាងលើនេះរួចរាល់ហើយមែនទេរួចរាល់អាចគ្រប់បានទេអត់តបានទេដល់ការនេះនេះយើងគ្រប់នេះសិនណាដូចនេះហើយអញ្ចឹងតទៅទៀតពីធ្វើគេធ្វើប្រអប់ណាចឹងរូបនឹងអីគេវាត្រូវនៅក្នុងប្រអប់មួយប្រអប់នឹងមានវិញទេមានហើយមានធ្វើប្រអប់សិនតោះនេះធ្វើប្រអប់សិនប្រអប់នឹងកើតនៅណាប្រអប់នៅពីក្រោមមនុស្សមែនទេណាមនុស្សយើងគឺនៅកន្លែងនេះមែនទេជាវាកើតនៅកន្លែងនេះដាក់រូបចូលសូម copy រូបនឹងមកណាហើយស្ដាប់ save រូបភាពណា save ទៅដាក់នៅក្នុងរបស់យើងគឺ drive D design .cs ខ្ញុំដាក់លេខមកខ្ញុំដាក់បក1ចុះណា save អញ្ចឹងដាក់រូបធម្មតាមករូបធម្មតាដាក់mấyរូបយើងមក img src រូបជួយគេមិញ browse ទៅមកអញ្ចឹងណាជា browse គ្រប់គ្នាណាគឺរូបមួយនេះមកទៅបោះ1នេះមួយនេះបាទ save run ចេញទេចេញណាចេញ design CSS ធម្មតាមែនទេរូបនៅណាក្នុង img បោះ1មែនទេកំណត់ពីថ្ងៃវាបានទេ
តទៀតអីគេ class box 2 with your man ខ្ញុំយកមក50% float left background color យកវា green បានទេ save ទាំងអស់គ្នាណា save ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំប្រើវាប្រវាយប៉ុណ្ណឹង50ណាបាទអញ្ចឹងតទៀតអីគេ class box 3 with your man 20 50 70សល់30% float left មែនទេ background color orange see បាទណាថាប៉ុណ្ណឹងចុះចឹងដោះស្រាយខាងណាខាងនេះមែនទេមុនអត់ធ្វើគេកន្លែងហ្នឹងធ្វើគេគឺធ្វើមណុយធម្មតាមកមណុយចេះធ្វើអត់មណុយគឺអីគេ UL LI A H O អីគេហ្នឹង home ដាក់មក home ហ្នឹងហើយខ្ញុំ design home page ខ្ញុំមិនដាក់ A ប
cắt nữa nè nơi khẳng lư tầm mũi nè nơi khẳng lư cái lại home nè cái lại home nè cắt lại nè bây giờ dân đặt border cái lại ní bây giờ đặt border left pph solid for orange 3 chân anh nâng mê thầm mấy cứ bán từng bởi ta vẫn thử đạn tầm mũi em này chứ nhỏ đạn là nghề chứ ui ho thay đạn ý bình đạn nó nông đi mỏng bằng inline nhé style thả chỗ máu sale run màu ấy hả tại vì những đôi là đại thông tí mà chứ đã pram mà hả nè khởi nhé ta so bị khất màu mà so lại đi hết nè so hố á ta một cái khất đây khất thử chẳng không nè toàn cài toàn đòn lên cho tôi bị đồ tôi tạm nó toàn phở cả đi toàn đấy bởi trong phở chắc tại như một cà phê từ hay dương linh tơ linh màu toàn hay đạn đi miền phê euro mùi máu là xe content chẳng toàn đấy hay dùng linh tơ linh màu miền thành chẳng đấy mà thôi chọn đấy chọn mọi